سلام متأنا هبلنا فتواتنا كبراتن بيتسب تقرأ برودكاست سيرفيس نعلة ربع كلت حملة قلتشن عسرت شمتر عم تمرت تشتارنو حدش جوانا وزينا تحيزنا لكم قريبنا لنا حابرا وطانحتكم سناكم بمعدام نابزر زراتهم ممكن السقاقار ما غلا نتساوعيد سلام قدامي من السرابي أحمد تبو ملا شبام حيل تاتمدو كالي عاوة تتنبيلو ملو سنة بباوي برهان حيل بوغانو نتتنبل زاد ما أخوين الله بخلي حوريتا بمعراب تقرأي بتحت قوبة أزلو نبرتي ناي تقرأي ناي ميديا شفان من فاقو كم زحزنم قليتهم بوليس كتما أكسوم أبتا كتما زقات ما تخصت إيتا ملكيتو لومي أب مرادك على مهلا ترخيبو توسخ مبري ولا تتقام ناي قدامو أكل كم زيكونا بمقلات درما هزب كريستيان نارديو ناب روسيا استشهدون ناب كينات يوكرين استساتفون إثيوبيان زرزر شمات وجم نزياتهم كالو تقدست معبالتاتن حيزنا لنا مسانة زنحوم الشنافي والله عديقات زبرسي بقدامنت بوليس كتما أكسوم أبتا كتما زقات ما تخصيت إيتا ملكيتو لومي أب مرادك على مهلا ترخيبو توسخ مبرهيبوم تتقام نايدا قداموي أكال كم زيكونا بمقلات دمام حزب كريستيان زرقاقاق على اسمي الله بوليس كتما أكسوم أب منباري لك أنا واباسات أرثوذكس تواربيت كريستيان تقراي إيت متقواسو ملكيتو لو معلت كلت حملة خلتشون عسرت شموتن عم تمرت بمرادك على مهلا ترخيبو حزب كريستيان زرقاقاق مبرهيبو الله بوليس منباري لك أنا واباسات أرثوذكس تواربيت كريستيان تقراي استفدت متقعتي مس طغمات مستتحازة كيكونا كم زي تعرف حبيرو لهم طيت تكويسهم نزبلهم سلسة تطرطرتي أبقوا زر كم زوعلو نفليتهم أقدموا حلاف متصراي قبن بوليس كتما أكسوم أصفا قبر مرم تياب منبر اللي كانوا واباسات 3 سنة خلتشون عسرت شموتن عم تمرت فرق لي تستتكوس طيت بوارديا منبر سلامة أرثوذكس تواربيت كريستيان تقراي كم استفدت بستقبر متصراي كم استرقاقت زقاليتو نيري منبر السلامة تواربيت كريستيان تقراي أب كتما أكسوم أب العلكلة اللي كانوا واباسات فتن أطلت كم استفدت بربع مقلت أوتي منبر زفلتهم تمتقعتي أب العلكلة واباسات بوصابون ناتنايل كومون بوصو أبونا أرقاوي وانا صحفي بيت صحفة منبر سلامة إلى ما زقبر كم زغانت مقلت زي ملكت محبر قدوس ياري تواربيت كريستيان تقراي بوغانو نتقبلنا مخنا نزمت سنبت هزبا وسلفة تسوي علام مسزي بقطة بستاسر بفلاي أبونا ناتنايل أب العلة تمهار بيت كنت أب كتما مغال استفدت أما قفا بزملكت أب ميديا وتقوم إيدكم كاب إيد بيت كريستيان العلم بالهم كالزرار بكأن يوم BBC تقرينيا كابتوم علامات متقعت زخونو اللي كاباسات هاجر سبكت حمورا أبونا ناتنايل قال محتتا كايرلهم BBC انتايو قاتمون تاي ساعات يونيرو نزبل حتو ملاش ذهبو أبونا ناتنايل ساعات شدشان 3 تخص سامعية نغيحة بزحونا ديك أسكون نيرا زبالولون بوليس ذهبو توسخ حبريتان سيبو كغاربيو كتكتاتولو عدمنا دحريد ما ناوكالي حبريتان كنتسقرينا بيت صحفة منبر سلامة كساتي برهان لعلوي بيت كنت أرثوذكس توهادو بيت كريستيان تقراي زوصو مقلتي أب لعلي أمن أب لعلي بصو أبنا أرقاون زنز أتصرى فتنا قتلت كم تفتصمه زو قلت مقلتي واتي لومو تأيو قاتيمو تزقات أنا نقات ليتي ساعة 6 فرقان نيرو ساعة 12 تكون تتكوس ساعة تيري نيرو علي
6:33 نيرا تتخفي سامعة نوعها نظام قاعدة كفتن نيرا المجمرة هذا يرجن على خلطات أفتمندو يتعانيوت وندو فرقة ندية توسيعنا كندي جزء أيو تتوكيسو ساعات 6 فرقان نايليتي تديت تيت حدا جزء كنا نافتجاز عرفات يد حدا أيو بلوكيات من دون بسيع الله مسيتها وسجن طول الله ثلاثة جزء تتوكسه نافتجاز لنا يزعرفه جل حدا أيو حدا زعرفه استتوكست إيت أفتجازا وشتين السخم زنبرخم لديو استزينجاروني تجازا أنا زعرف كل جزات يكونس نطلعنا رجاوي زعرف كل جزايو وحدا نطلع من دو بحدين النبر نصلا ليتنا نطلع حانك بلكيت نطلع من دويا الذي أنا تي معرفة يكونس أنا رجاوي أما دكاسي كفلي أفضل مسكوت على مسكوت يعني فضلنا كما يكونوا بفلة نجار كوانت بها الله أفتساعات السجن بزين بلنا يوم الكع أفتجاز عارفه فرق بلكيت نديلو هايلي إذركم الحزون قبل اليوم بصو أبونا ناتنائيل كم أون بصو أبونا أرجاوي نتتخصي سعيبو قبل عليهم زوارد جودات اللودو أنا من النجار إحنا جري اللن تخلطاتي حزنا كون زي عينة كوتا ليتي حاجة بدو كاكو هذا كاو زي الساعات إنه من زي الجزاء كان زي عينة فتنا زي عينة رعد ديون نمسرع ديون خلينا من تايم خان بزي تخلطه عدنا كان زي عينة مودا حزنا كان بر أكلاوي ودات أباي يخون أو نارجاوي يخون من إحنا جري اللن حزي زجازا نسخم تحضروا له جزا ديو أبوشتي بيت كريستيان سيون مريم زركب ديو أبي خباب إيو زركب أخصو من كبابي أون زي فلتو سبات من تان مثلك هلوم أبي خباب إيو زركب خبابي يا قدست ختما سمسيون كوينو أفتبات سيون مريم بيت كريستيان استيقنا من علينا يحاوتي بالبعلنو تاريخاوي ما يشمل بحال بحري سفرة اللوا ما يشمل أقسم سيونن مأخل ركاب ده يبعلو من ورا سلامة يبعلو بيرون يبعلو بحدا قطنا يبوتاس منوري بحدا قط دما نايتي بيت صحفت يو حدا قدوش بيت صحفتهم اللي كان باباسات منوري ونا حدا قدوش يركب البوتا جن كاوسم فين بيت كريستيان نعنفت سامين ما يشوم بحال تاريخاوي ناينجسات محمد بن ورا الله بحدا قطون يحا هوتيل بحال عالية هوتيل تريزم هوتيل الله أما خلي يركبتي من ورا سلامة بيت سعدة ساعات 6 فرقان نايليتي 3 جزء كم تتكوسه يوم زقلت ولي زلومو زي مسقات أما حلو على ودو تقصري ملاش استوهاب اللكونتات دنيرو سعبون تاي تفتيرو وحلوة وردية فرع وردية لو خلط وردية عدي رميم توقفين قد أمان احنا ونصف سانا ساتون تنسيئون تحدثيت اللي هنا يتم وردية قبر نفس تقص وإيو سلازي لبحرية وقحتا دمو دائما من قصة أكالات ساتتا محداريخون بوليس سراويت بوليس بمول أمات يوم تخذابي تتنقص السنة لغزا كل ريوم كتفاريو مكرا جميرم أفارينا من سخن هوينا يدم كيدم الله أكالات ستتا مسواق حد يوم مسيوم شابو يوم مسيوم مسواق هاي بدحرين هذا صلوتي تمليش الله ساعات اسكا بدحري ساعات شوعات زرا هو ما يتبتا أكالات مسواق هاي قطتا شعو نتي تخصي سعيبو شعو مس تلعالكم أبت خواب استعذبكمو سوات ويم دما علاما زقبركم أكال تعذيبكم نيركم دو انتاي ريخم من نقر أنا نتخوابي كل التواردية أنا يتقبي واردية اللون ساتم ناري نمبر كأتوطاي كالي سوي نورا إذا حزم سقات أما مالتيو نقوهو أكالات ستامت يوم مرمرا خمزة كايدو قليس أملخم بدحريقو معبالتات نيرو دو أب كايد زوعالة بزقود دايس تتأرطرا أكال أب كايد زوعالة كمزلو حبيروم خم دو نيروم ستاري كونتات يكونن جن كافتم كل توارديات حدا كانت تاريو إنا مسلسة تحضر نقر الله زعينته حيزان كم زخدو سميع الله كم منبر السلامة كساتي برهان لعلواي بيت كانت أرثوذكس توهادو بيت كريستيان تجراي إذا كستات زي فتنك قتلت كم زخونا يمجلت صوت يزلو إن عقوم إن بتسو أبونا ناتنائيل كم أون بتسو أبونا أرجاوي علامة زجبرة يزبلمو ناب كم زعينة متقعتي ويدما ناب فتنك قتلت كبس حزخال مخنيات دراخ نجار خوني خليو إلكم تحسبوا نجار كهلو داي خال حزب زي فلتو أنا بوجناي كان قتلت بخون
እንኳን ንፈተነ ቅትለት ዝኸውን ንሰላምታ ዘከላል ዝኾነ ዘቃየብ ነገር እንኳን ሳለይለ ወገነይ ዝጥጥሮን ዝሓምየን ነገር የለን እቲ ነገር ግን ፈተነ ቅትለት ከብል ግን ይኽእል እዩ ኣብ ስለዚ ላዕሊ ጠየት መንበሪ ገዛ እንድሕር ተተኪሱ ተተኳሲ አካል ወረዲ ቅትለት ማለት እዩ ወላና አና ይርከብ እምበር ሰብ እንድሕር ነጻጺር እንድሕር ተኪሱ ተተኳሲ አካል ካፈተነ ቅትለት እውን ላዕሊ እዩ ግን ናኡ ዘብጽሕ ምኽንያት ይህሉ ዶ ዝበልክዮ ግን ኣነ ብወገነይ ምንም ዝጸልኦ ይኹን ዝጸልአና አካል ኣሎ ኢለ ዝግምቶ ዝጠርጥሮ የለይን ናብዚ ዘብጽሕ ኩነታት ኣሎ ኢለ ይግምትን እየ ኣነ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ኣብ ዝቐነ ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ግፋ ደው ክብል ካብ ቤተ ክርስቲያን ኢድኹም መልዕሉ ግፋ ደው ይበል ኢሎም ክቃወሙ ተራእዮም ነይሮም ንዑስዒቡ እንደገና ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት የቕረታ ክትውልለኩም ዝብሉ ሰባት ብሚድያ እውን ወፂኦም ከምኡ ክብሉ እውን ይረኣዩ ነይሮም እሞ ምዝ ብዝዛመድ ስጋኣት ነይሮዎም ዶ ንሶም ከምኡታት ሚድያን ዝፅሓፍን ዝንገርን ኣነ እውን ይሰምዕ ይርእውን እየ ከምኡ ዝብሉ ኣካላት ዳኹም ይበሉ እምበር ኣነ ናብዚ كانت يخليو نايك قتلون أي جله جورو زخلو أكلات هلو إلى جمتة يوسد مهنياتو أنا السنة جركوا كنا جروز جب النمبر بس زخنا من قصاوي بس زخنا أكل عن نتاثيره كل زد اللي نجارين ورا تنيسو حاكم سيلس ترى كنتات ساوكم مهار اللي يخليو لا أنا كل نجار أنت زي كينون أيمان من قصو كلنا باللين فجعتني وانا يكون كل حدا دقف حدا هناك في لون كزارب باللين بسوونه يجبأن مزيت تحيزو أميديا كلاتو أميديا وسيم ثلاثة معالتي ولا جزاعي ولا أنا مزيت تحيزو نازو خنا تزيد سحزل جمتي ولا ترتاريب لين كمان نزي أب تجراي جفادو قبل لو يدخل كبيت كريستيان العلو إلهم استقام خمو بززامت بأكل متيو صات أزجبر اللهم أكل ويولكسب جلني رودي خون بأكل متيو خني خن نجر ولا أكل لأن من الوقت قربني زخورني سو نسيو أي كمزيس من الوقت جزء أي كونن نشتري درجة سنت زهلو صبوا أي كونن صودي تمرسون صودي يحشن زولني أحواتي مسارحتي تسألون كاوزي حليفو كاوزي مكالاتو أكالي لمسيو جن زخانة مفرر راح يكون زخانة نجر أميديا لو قلنا كاوزي الصحافة كاوزي نجار وصاي فرر حني أكالي لن حدا استوصلوا أكلات إذا قد زي أي قلت أنت تحت الله لهم بسلكي زورين الله ጉዳይ ያው ወቅቱ ማህበራዊ ሚዲያ ዙሪያ ዝነበርና ያው ካሊ ሁነታት ዝሕብር ነይሩ አፍቃሪና ዝረኸውና የወቅቱ ቦታ ግን ያው ቡት ዋርዲያ ብናይ ዋሕደ ዋርዲያ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ምስምዕማዕ ዝተፈጠረ ተተኩሱ ከም ዝነበረ ያው ዋርዲያ እውን ሰለስተ ርእሱ ኣብ ቁፅፅር ከም ዝወዓለ ያው ኣብ ቁፅፅር ሕጊ ከም ዘሎ مصرايون صبوق مصراي لا خدخ مزركب سلازي محارسونا ግን አውስተፋላሊ ሚዲያታት ናረአ ናተዳናገረውን ከም ዝነበረ እዩ ዘመላኽት ማለት እዩ ኮይኑ ግና ተዘረኸውናዮ ስናይ ደገተ ስር ዘይብሉ ኣብ ውሽጢ ብናይ ዋዕሉ ሁነታት ዝተፈጠረ ጎንፅታት ዝተፈጠረ ምዃኑ ያው ሰለስተ ተጠርጠርቱን ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ውዒሎም አላይ ምጽራይውና ተገበረ ይዝርከብ ማለት ነው ካሊ ተወሳኺ ምጽራይውን ተሃልዩ ትጉጅለ ብሰዓት ብደቃይቅ ናተረኸበ ናጻረ ይዝርከብ ስለዚህ ማሕበረሰብና ብዘይኮነ ሚዲያታት ብዘይኮነ ማሕበራዊ ሚዲያታት ክተናገር የውልን بخالي وجن صنع أمنة سناي تكبارن كل تجارب سب حدار مناسك سابلومي هالزرارة بزعبة خيني عزلالام زوم تجادليت تجراين دياسبورات تجراين زخونو سب حدار بعلون نزمت سناين داماتنا استاتشد شميليون بر عين بلعن هذا زبل أمنة بمتن عميام هالزرارة بتخوينهم زلوم لا لحد مليون ساعة زلوا مرب حبرتا قرشة بيج حويسكا بزحات الزك أوابل وزلو سناي تكبارن صنع أمنة متزامدي فريزر حدشن سلام مزجبن زملكت حبرتا كم زبل أبز جزيزي حق إني عملت نتنان لبن زفتن سب مسمخسبن جنزبن كقدم كله تمسنا فوليت عن حت زحلفة من السي فريزر حدشن بعلت بيتو سلام مزجبن زر أي وطعمانة نخلاتن عبيت مرتن حيال اليوم من السي فريزر كتمان روين نوي حمتات زنبر خوين زوم كرم خلت عمت استمرعوا متزامدتي أبزوان زي بأكل بحباري كونن بعلت بيتو سلام مزجبا بزحزوان أبز تقرأي تركب فتارن تفايد دمان أب نوروين أب بعل بيتاك تكيد تزبلام زوم أبناي لب غرباناي بوتاجن دمار حقوق الزنبر زلو سب حدار كرم خلت معلتي
منسي فريزر اب نروي زركب ناي بانك حساب هندبت بزي مقراط بزح ገንዘብ كقبل جميرهم اب حصير ግዜ ናብ حساب زاتو متن ገንዘብ ልዕሊ 5.8 ሚሊዮን ብር ይበጽሕ منسي فريزر بጣዕሚ ተደናጊሩ ቀልጢፉ ምስታብ ትግራይ ትርከብ መጻምቱ ሰላም መዝገበ ብዛዕባ እዚ ብስልክ ይዕልላ ኣብዚ ግዜ ሰላም እዚ ገንዘብ እዚ ናይ ሰብ እዩ ኣይጣመናን ዝብል ሓሳብ ቀሪባ ኣብ መወዳታ ድማ ስም ናይቲ ብጌጋ ነቲ ገንዘብ ዝላኸ ሰብ ተላልሻ ቁጽር ስልክ ረኺባ ደውላ ልዕሊ 5.8 ሚሊዮን ብር ብጌጋ ናብ ሒሳቦም ኣእትዮም ከም ዘሎ ሓቢራቶም እቲ ገንዘብ ናይ ሓደ ትካል ኮይኑ ይቐኒለ ከም ዝበለዩት ኣብቲ ሓበሬታ ተጣይሱ ዘሎ ኣብዚ ተኣዚሉ ብዝትንክፍን ኣብነታውን ኩነታት ተጋዳሊት ሰላም መዝገበ ዝሕለፈቶ ብድሆታትን እዮም ሰላም ኣብ ዋን ኩናት ትግራይ እግራ እኳ እንተሳነት ኣብ ከቢድ ኩነታት ኢዳ ዘይትብ ሓያል ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ኣብ ዝሕዝዋን ስራሕቲ ሽፎን ብምስራሕን ብናይ በዓላ ጻዕርን ኣብ ትግራይ ትነብር ዘላ ኣብ ከም ዝበለ ናይ ህይወት ፈተና ኮይና ንጽቡቕ ህይወት ብናይ ገዛ ርሳ ጻዕርን እናነበረት ስንከላ ከም ዝኣመሰለ ሚሊዮናት ገንዘብ ብናጻ መጽዩ ናይ ሰባት እዩ ምባል ሓቀኛ ሃፍቲ እንታይ ማለት ምዃኑ ብተግባር ኣርኣያ እዞም ክቡራት መጻምቲ ዋላ እኳ ብኣካል ተፈላለዮም እንተኾኑ ብሓሳቦም ተኣማንነቶም ግን ዝተጠራነፉ ምስ ሕልናኦም ዝጸንዑን ሰብኣዊ መሰላት ክገሱ ዘይደሉን ሓቀኛታት ናይ ክብሪ ምልክት እዮም ንሕልና ልዕሊ ኩሉ ምግባር ዓቢ ስብና ምዃኑ ዝመሃሩና ፍሬዘርን ሰላምን ክሳብ ክንደይ ክብርን ምስጋናን ይግቦም ፈጣሪ ናይ ልቦም ሰሚዑ ክጥርነፉ ነዞም ድልዱላት መጻምቲ ሰናይት ምኒትና ንገለጽ መዘኻኸሪ ብመሰረት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕጊ ዝኾነ ሰብ ብጌጋ ገንዘብ ናብ ካሊእ ሰብ እንተልኢኹ ብሕጊ ኸሲሱ ከምልስ ኣይኽእልን እዩ እዞም ብሩኻት መጻምቲ ግን ዜናትና ይንደልን ምባሎም ኣብነታዊ ተግባር እዮም ፍሬዘርን ሰላምን ንስኹም ናይ ዘመን እዚ ናይ ስነ ምግባር መምሃራን ኢኹም ዓለም ብስስዕ ኣብ ዝዓወረሉ ግዜ ንስኹም ከም ብርሃን ደሜኩም ወፂኹም ኣለኹም ነትገብርዎ ኩሉ መንቀሳቐስ ዓወትን በረኸትን ንምነየልኩም ፈጣሪ ብጥዕናን ብሓጎስን ሓዳርኩም ይባርኽ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ጎበጣ ዘለዉ ነበርቲ ናይ ትግራይ ናይ ሚድያ ሽፋን ምንፋጉ ከም ዝሕዘኖም ገሊፆም ደቅና እናተዓፈኑ ሚሊዮናት እናኸፈልና ነፍትሖም ኣለና ክብል ኣብ ወልቃይት ፀገዴ ዘሎ ህዝብና ኣማሪሩ ኣሎ ህዝቢ ወልቃይት ፀገዴ ሕዚ ዘለዎ ህሉ ኩነታት ተመልኪቱ ባና ወልቃይት ሚድያ ኔትወርክ ኣብ ዘካፍል ሓበሬታ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ወርሒ ሰነ 2018 ኣቆፃፅራ ገዝ ኣብ ዝተገበረ ዳህሳስ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ተቐሪቡ ኣሎ እቲ ሓበሬታ ወረዳ ፀገዴ ከተማ ንጉስ ጣብያ ማይ ዕዳጋ ዳንሻ ኣብ ወረዳ ወልቃይት ከተማ ዓድረመፅ ጣብያ ዓዲጋባን ኩሊታን ከባቢያን ጽልዕሎ ዓዲገርትየ ምድረ ወይዘሮ ደብረ ማርያም ላዕላይ ወለል ኣብ ከተማ ሰቲት ወረዳ ቃፍታ ዝተገበረ ዳህሳስ ዘካተተ ምዃኑ ረድዩ ነበርቲ ምዕራብ ትግራይ ሰላም ሲና ደቅና እናተኣሰሩ እናተቐተሉ እናተዓፈኑ ሚሊዮናት እናኸፈልና ነፍትሖም ኣለና ከም ዝበሉ ዘመልከቱ ኮይኖም ኣብ ወርሒ ሰነ 2018 ኣቆፃፅራ ገዝ ዝተዓፈኑ ቆልዑ ደቂ ቀሺ ላለው ጣብያ ዓዲጋባ ብኣብነት ጣይሱሎ መንነትና ተጋሩ ደቂ ኣያናይ ዝግ ምዃንና ንጹር ምዃኑ ፍሉጥዮም እዚ ተላኣኽ ዝነበረ ውልቀ ሰብ ሕዚ ተረዲእዎ ለዝብል ሓበሬታ ብፍላይ ሓደ ወላዲ ካብ ጸላዕሎ ሎሞ ወልቃይት ፀገዴ ካብ ትግራይ መንጢሉ ንኣምሓራ ክብ ዝተዳሎ ጽባሕ ካብ ኣምሓራ መንጢሉ ንኦሮሞ ወይ ንኻልእ ኣካል ከም ዘይሸጠና እንታይ መረጋገጽ ኣለና ዝብል ስጋት ከም ዘለውን ኣነጺሮም ኣለዎም ብክንደይ ውረድ ደይብ ታሪፉ ዝነበረ ንባዕልኻ ምቅታል ደምነት ብልጽግናን ደቂ መዛሙርቱን ከም ብሓድሽ ኣቀጻጺሎም ንባዕልና ክንናቆርን ክንቃተልን ገይሮምና ብዙሓት ምጽሓት ወገናትና ኣጽኒቶም ህዝቢ ወልቃይት ኣብ ስጋትን ፍርሕን ከኣቱ ገይሮም ኣለዉ ይብሎም ህዝቢ ወልቃይት ኣብ ስጋትን ፍርሕን ከኣቱ ገይሮም ኣለዉ ዝብል መራረት እውን ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ናይ ሚድያ ሽፋንን ናይ ተቃውሞ ድምጽታትን ይውሕዶ ኣሎ እንታይ እዩ ትጸገም ህዝቢ ወልቃይት ፀገዴ እናሞተ እናተዓፈነ ደቁ ከፍትሕ ሚሊዮናት እናኸፈለ እዚ እናሰምዐ ሱቕ መምራጹ ዓቢ ጌጋ እዩ ሕሉፍ ሓሊፉ ደቂ ኣንስትዮ ከም ጸልበዱ ሰስሓ ብጥይት እናተቐተላ ማንም ድምፂ ዝኾነን የለን ብምባል እውን ሽፋን ሚድያ ነቲ ኣብ ትሕቲ ወራር ዘሎ ህዝቢ ከም ዘይተዋሃቡት ሓበሬታ ይረዳ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኣብዚ መዳይን ሓዘን ፀገም ህዝቢ ወልቃይት ፀገዴ ብየማን ይኹን ብፀጋም ኣብ ፀገሙ ናይ ሚድያ ሽፋን ካብ ሰን ከባቢ 5 ዓመት ተቆፂሩ ኣሎ ይብል ሓደር ይተዋሃበ ስለዝኾነ ድማ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ፍሉይ ቆላሕታ ሚድያ ከም ዘድሊ ህዝቢ ናፃ ዝውፅሉ መዓልቲ ቋመት ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ምን ሆነ ነው የምትመለስ ያለ ችግር የለም በቃ ኋላ በትግርኛ ተዛረ እንዳሶርና እንዳ ተሳኻታተሉ ላይ ምልያው ቀርቆና ያስረህነውና አበይን ርህሻ አርሻናው ሸሪፍ ሐመድ እንዳ ተኸታተሉ ላይ እንታ ሊያውዲም እንታ አምጽሁ እንደርሽሎም አምጽሁ ያስሩ ተምት አሽረም ነው حمام سميت شهد ولو مالو حساب حجن قامو ገና ናቶም ስጋት ሕዝካስ ከተምለሰላ ናቶም ስጋት ሕዝና ንሕና ዳም ታው حل ምራም ታራ ነው ቁልናላ ጅርና አድና ሆዳልና ዓዲ ከዝሕረሰ ለካዲ አርያውና ምንም ተረስ ያልና አውርዌ ይዱልዑ ያውለም እሺ አንዱ ማርጂና ሲና ነበር ምንም ያውልና ማን ከተበርስምካ ተምላ ከየት ነው ተወልደ ወልቃይት አብዚ አድረመት ከተማ ላይ አዎ
ናብ ካልእ ሓበሬታን ትንሰግር መቐለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንዝቐረበ ፃውዒት ሰላም ፅቡቅ ምላሽ ሂቦም ቁልዕ ደብዳቤ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ መቐለ ተላኢኹሎም እቲ ካብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዝተላኸ ፅቡቅ ደብዳቤ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብጅምላ ፍርዲ ምሃብ ንምንታይ ዝብል ሕቶ ዘለዎ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መበል 5 ዓመት መበል 30 ስሩዕ ኣኼባ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ዘስሙዕ መደረ ዝተቐንጨበ ናይ ሰላም ፃውዒት ንትግራይ ብዝብል ኣርእስቲ ሓደ መልእኽቲ ዘርጊሕኩም ኣለኹም ዝበለ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ እቲ መልእኽቲ መንግስትኩም ምስ ህዝቢ ትግራይን ሰላምን ምትሕብባርን ብሓባር ክሰርሕ ከም ዝደለ ዝገልጽ እዩ ከምቶም ናይ ቅድም መግለጽታትኩም ኩሉ ህዝቡን ህዝብን ገዛን ዘይፈሊ ንህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ሰላም ከም ዘይደሊ ከም ጸላኢ ዝጥምት መግለጺ እዩ ዝበለ ሳውት ኣስዒቡ ድማ ሓደ ቀዳማይ ሚኒስተር ሞርሖ ኣብ ዝብሎ ሃገር ንዝርከብ ህዝቢ ዘመሓላለፎ ዘይመስል ምዃኑ ብጣዕሚ ዘሕዝን እኳ እንተኾነ መንግስትኩም ንሰላም ድሉ ምዃኑ ምግላጹ ዝጽላ ኣይኮነን ንብል ክብል እዩ ኣመልኪቱ ዘሎ ሳውት ወሲኹ ናይ ሓቂ ሰላም ክሰፍን ምእንቲ ዘረባ ዝሓለፈ ናይ ተሓሳስባ ምቕያርን ተግባራዊ ስጉምትን ይሓትት ክብል ዝሓተት ኮይኑ ከም ዝፍለጥ ንስኹም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ንህዝቢ ትግራይ ብዝብል ተማሳሊ ናይ ጅምላዊ ብያነ ትሕዝቶ ዘሎ መልእኽቲ ከተመሓላልፉ ናይ መጀመርታኹም ኣይኮነን ቅድሚ ሕዚ እውን ምኽሪ ንህዝቢ ትግራይ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዘርግሐ ሓደ ቀዳማይ ሚኒስተር ከመሓድሮ እያ ብዝብሉ ሃገር ንዝርከብ ህዝቢ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ከይኮነስ ንጸላ ጎረቤት ዝተዋሃበ ዝመስል መጠንቀቕታ ተቐሪብኩም ከም ዝነበርኩም ናይ ቀረባ ግዜ ተዘክሮ ክብል እውን ሳወቱ ኣይሰሎም እዞም ናትኩም ገለጻታትን ኣቀራርባታትን ሕሳብኩም ፖለቲካዊ ውድብን ህዝብን ከም ዘይፈልጥ ጥራሕ ከይኮነስ ንናይ ሓቂ ሰላም ቁርብነት ከም ዘይብልኩም ዘመልክት እዮም ተግባርኩም ኮነ ናይ መንግስትኩም ተግባር ነቶም ህጹጻት ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ምስ ሕወሓት ብዝተፈጠረ ዘይመረዳ ምስምስ ከተኣናግድዎም ይኹን ክፈትሖም ፍቃደኛ ከም ዘይኮነ ዘመልክት እዮም ብማል ተረርተኣሞ ዘስማዕ ሳወት ነዚ ድማ ዘምስዑ ተግባራት ኣብይ ኣሕመድ ህያው መረጋገጽታት ምዃኑ መመልኪቱሎም ከም ባንኪ ደሞዝ ነዳድን ካልኦት መሰረታዊ ሸቐጣትን እገዳ እናገበርኩም ከመይ ናይ ፖለቲካ ጽዕንቶ መፍጠርን መንበርከኽን መሳርሒ ምጥቃምኩም ቀጺልኩምሉ ኣለኹም ክብል ገሊጹሎም እዚ ተግባር እዚ ናይ መንግስትኹም ስሩዕ ስጉምትን መለለይን ኮይኑሎም ኣብ ዓለም ውሑዳት ጨካናት መንግስታት ከም ጸላይ ኣብ ዝበየንዎም ሃገራት ህዝብታት እኳ ክጥቀሙሉ ዘይተራይ ኣብ ትግራይ ስሩዕ ፖሊሲ ኮይኑ ካብ መቕጻሉ ዝተልዓለ ነውርነት ዝጠፍአ መሲሉ ክብል እውን ተረርተኣሞ ኣስሚዑሎም ብሕገ መንግስቲ መሰረት ክኽበሩ ዝነበሮም ናይ ትግራይ ምምሕዳራዊ ወሰናትን ተመዛበልትን ናብ መረበቶም ከይተመለሱ ምትራፎም ዘለዓለ ሳውት መንግስትኹም ንሰላም ዘለዎ ቁርብነት ዓብዪ ሕቶ ክለዓለሉ ዝገበረ ካልኣይ ዘይክሓድ መርትዖ ኮይኑሎም ካብ ዝሓሊፉ እውን ናይ ትግራይ ተመዛበልቲ ናብ ዓዶም ከይምለሱ እንቅፋት ዝኾኑ ዘይሕጋውያን ናይ ሲቪልን ጸጥታን መዋቕራት ክፈርሱ ኣይገበርኩምን የገዳስ ነብሶም ሓለውቲ ተከዘይሎም ዝጽውዑ ዕጡቓት ናይ ፌደራል ምክልኻል ሰራዊት ናይ ማተርያልን ስልጠናን ደገፍ ንሃበ ኣብ ምጥንኻር ይርከብ ክብል ኣነጺሩሎም ሳውት ወሲኹ ንስኹም ከም እትፈልጥዎ ኣብ ፕሪቶርያ ብዝተገበረ ናይ ነባሪ ተኽሲ ጠጠው ምባል ስምምዕነት ይኹን ኢትዮጵያ ብዝፈረመቶ ዓለም ለኻዊ ናይ ተመዛበልቲ መሰል ቃል ኪዳን ስምምዕነት ካምፓላ መሰረት ተመዛበልቲ ውሕስነቶም ኣረጋጊጽካ ድሕንነቶምን ክብሮምን ሓሊኻ ናይ ምምላስ ሓላፍነት ብሓፈሻ ናይ መንግስቲ ብፍላይ ድማ ናይ ፌደራል መንግስቲ እዮም እቶም ተመዛበልቲ ናብ ዓዶም ከይመለሱ ዕንቅፋት ዝኾነ ጸጥታ ስጋት ናይ መለይ ሓላፍነት ኣብቲ ቦታ ዝንቀሳቐስ ናይ ፌደራል ምክልኻል ሰራዊት ምዃኑ እውን ግልጽ ክብል እውን ምምሕዳር ኣብይ ግቡእ ከም ዘይተዋጸረ ኣርዲሎም ወሲኹ ድማ ብዛዕባ እዚ ሕቶ ክቐርበልኩም እንከሎ ትህብዎ ምስምስ ተመዛበልቲ ከይምለሱ ንፖለቲካዊ ዕላሙ ኢሉ ዓጊቱ ዝሓዞም ሕወሓት እዩ ዝብል ከም ዝኾነ ንግንዘብ ዝበለ ኮይኖም ብርግጽ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ሕወሓት ጨንፈር ካብ ጉጅላዊ ረብሑ ወጻኢ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ብዛዕባ ድሕነትን ህልውናን ተመዛበልቲ ቅንጣብ ታሪኽ ኣይግደስን ናይቶም ተመዛበልቲ ናይ ድሕነትን ጸጥታን ስጋት ብርግጽ እንተተኣለየ ግን ተመዛበልቲ ከይምለሱ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ የብሉን ዝበለ ኮይኖም ሕወሓት ተመዛበልቲ ከይምለሱ ናይ ምግባር ዓቕሚ እንተዝህልዎ ነይሩ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጽሞ ዘሎ ሓፈሻዊ ዓፈናን ናይ መንእሰይ ምግፋፍን ዝተመረሩ ብዓሰርታት ሽሓት ዝቑጸሩ መናእሰይ ብዓፋርን በምሓራን ኣቢሎም ናብ ኣዲስ ኣበባን ናብ ዝተፈላለዩ ክልላትን ከይኸዱ ክዓግት ምኻለ ነይሮም ንስኹም እውን እዚ ናይ ትግራይ መናእሰይ ብበዝሒ ናብቲ ዝተረፈ ክፍሊ ኢትዮጵያ ይኹን ናብ ካልኦት ሃገራት ምስዳዶም ከም ትፈልጡ ኣብ ባይቶ ኣብ ዝሃብኩምዎ መብሪ ኣልዒልኩምዎ ኢኹም ዝብል ሞገት ብምቕራብ ትሕቶ ኣብዚኦም ብርክት ዝበለ ቁፅሪ ዘሎ ህዝብን መንእሰይን ካብ ሕወሓት ኣምሊጦም ብዓፋርን በኣምሓራን ክልል እናተሻገሩ ስለምንታይ ሓደ ተመዛባሊ እኳ ተከዘት ሻገሩ ምዕራብ ትግራይ ክበጽሕ ዘይከኣለ ዝብል እዮም ናብ ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ከባቢታት መናእሰይ ከይኸዱ ክዓግት ዘይከኣለ ሕወሓት ነቶም ተመዛበልቲ ጥራሕ ፈልዩ ናብ ዓዶም ከይምለሱ ገይሩ ክበሃል ኣይኽእልን ምክንያቱ ግልጽ እዮም ናይ ምዕራብ ትግራይ ተመዛበልቲ ኣብ ዘሰቅቑ ማዕስከራት ክማስኑን ክሃልቁን ዝፈረደ በዋናነት ናትኩም መንግስቲ እዮም እዚ ድማ ሰላምን ምርግዓን ካብ ልቢ ከም እትደልዩ ኣየርን እዚ ፖሊስ ዝውን ከቶ ሰላም ኣየምፅን ክብል ናብዮ ኣይስሎም ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዝተዋጸሮም ናይ ምዕራብ ሰሜን ምዕራብን ደቡብ ትግራይን ቦታታት ተደጋጋሚ ናይ ትግራይ ሕገ መንግስታዊ ወሰን ዝጻረሩን ዝጥሕሱን ሰልፍታት ህዝቢ ኣንጻር ህዝቢ ንምትኳስ ዝዓለሙ ሓደገኛታት ቅስቀሳታት ብመንግስትኩም መበገስነት ብተደጋጋሚ ክትግበሩ ተዓዚብና ኣለና እዞም እንቅስቃሳት እዚኦም ብኣምሓራ ኣቢሎም ከም ዝቐረቡ ብዝግለጹ ናይ ይግበአን ሕቶታት መሸፈኒ ዝግበሩ እንትኾኑ እኳ ሓቂ ግን ብናትኩም መንግስቲ ዝድጋፉ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን መወዳእታ ዘይብሎም ግጭት ንምፍጣር ዝዓለሙ ተመዛበልቲ ንምምላስ ከይሓሰቡ ኣብ ዘለዎን ምፍርራሕን ዘሎ ሰብኣውን ፖለቲካዊ
ፖለቲካውን ቅልውላው ብዝበለፀ ንምሕላኽን ዝተሓሰቡ ውጥናት ምዃኖም እዩ ክብል እዩ ሞጊቱ ዘሎ ትማሊ ዓሌታዊ ፅንተት ቅትለትን ዓመፅን ዘፈፀሙን ሕዚ እውን ብዙሓት ዓይነቱ ግፍዕና ፈፀሙ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝቐፀሉ መዋቕራትን ውልቀ ሰባትን እውን ብቐጥታ ብፌደራል መንግስቲ ዝድገፉ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ኣባላት ዝኾኑ ገበነኛታት እምበር ምስ ዝኾነ ማሕበረሰብ ዝተኣሰሩ ናይ ዝኾነ ክልል ወከልቲ ናይ ዝኾነ ህዝቢ ተዓለቕቲ ኣይኮኑን ክብል ዝሞገተ ሰዋት ኣብ መወዳእታ ንህዝቢ ትግራይ ዝቐረበ ናይ ሰላም ፃውዒት ካብ ልቢ ምዃኑ ዝፍለጥ መንግስትኩም ነዞም ቀጥተኛታትን ቁኑዓትን ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ኣወንታዊ ተግባሮም ምላሽ ክበሉን ከሎ ጥራሕ ምዃኑ ውድብና ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ይኣምን ኣብ ናይ ትማሊ መብርሂ ኢኹም መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንምምፃእ ኢሉ ዝጎድኦ ነገር እኳ እንተኾነ ይቐበል ኢልኩም ኣለኹም ከም ሓቂ እንተኮይኑ ነቲ መርሑ ህዝቢ ሰላም ተባሂሉ ሳለጥ ዝኾነ ተግባር ከም ጉድኣት መርኣይ እውን ይኹን ምግላፁ ከም መንግስቲ ኣይምተገበን ነዞም ሕቶታት እዚኦም ምምላስ እውን ዘምፅኦ ሃገራውን ክልላውን ረብሓ እምበር ዘስዕቦ ጉድኣት የለን ኢልና ንኣምን ነቲ ፀገም ካብ መሰረቱ ንምፍታሕ ዘድሊ ንሕገ መንግስቲ ገዚኻ ሓላፍነት ብኣግባብ ምውፃእ ሓደ ህዝቢ ከም ፀላእ ዝቆፀረ ተሓሳስበኻ ኣሪምካ ብማዕርነት ምትንጋድ ምግልጋልን እቲ ትሑት ናይ መንግስትነት ጠባይ ምልባስን እዩ መንግስቲ እዚኦም ክገብር እንከሎ ንሰላም ድሉው ምዃኑ ይረአ ኣብቲ ናይ ሰላም ፃውዒት ዝተጠቐሰ ስልጣን ከምኡውን ውርሻ ካብ ሕወሓት ናብቲ ዝትከሓድሽ ወለዶ ናይ ምስግጋር ቃልሲ እውን ቀሊል ይገብሮ ክብል እዩ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ንፃውዒት ሰላም ፅቡቅ ዝሃበ ምላሽ ሂቡ ዘሎ ናብ ሩስያ ዝተሸጡን ኣብ ኩናት ዩክሬን ዝተሳተፉን ኢትዮጵያውያን ዝርዝር ሽማት ወፅኦም ዩክሬን መንነት ኢትዮጵያውያን ተዋጋእቲ ወግዓዊ ጌራ ትካል ሃገራዊ ድሕነት ዩክሬን ኣብ ትሕቲ ወታደራዊ እዚ ሩስያ ተዓሲቦም ኣብቲ ኩናት ተሳተፉሎ ዝበሎም ናይ 34 ኢትዮጵያውያን ሽም ዝርዝር ኣቃሊሖም ኣብ ትሕቲ ትካል ድሕነት መንግስቲ ዩክሬን ዝመሓደር ክነብር ይደልየ ዝተሰመየ ፕሮጀክት ኣብቲ ኩናት ተዋፊሮም ይሳተፉ ኣለዉ ዝበሎም ናይ 34 ኢትዮጵያውያን መንነት ሎሚ ወግዓዊ ጌሮም እቲ ፕሮጀክት ነዛ መልኪቱ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሴርጌይ ላቭሮቭ ናብ ኢትዮጵያ ዘካየድ ውዕደት እዮም እዚ ውዕደት እዚ ዝተካየደ ድማ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኣብ ተካይዱ ዘላ ወረራ ዜጋታት ኣፍሪካ ከም መጋበርያ ኩናት ምጥቃማ ብደረጃ ዓለም ዓብይ ተቃውሞን ስክፍታን ድሕሪ ምብራኽ ኢሉሎ እቶም ሚኒስተር ናብ ኣዲስ ኣበባ ምእታዎም ስትራቴጂካዊ ኣጋጣሚ ማለት እውን ምክንያት ብምግባር ኣብ ጎኒ ሩስያ ተሰሊፎም ዝዋግኡ ዘለው 34 ኢትዮጵያውያን ሽም ወግዓዊ ንምግባር ከም ዝተወሰነ ዝሓበረት ፕሮጀክት ካብዚኦም እቶም 3 ድሮ ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ኣረጋጊፅሎም ብመሰረት ፀብፃብ እቲ ፕሮጀክት እዚኣቶም ኢትዮጵያውያን ምስ ሓይሊ ምክልኻል ሩስያ ወታደራዊ ውዕል ኮንትራክት ዝፈፀሙ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት እዮም ታሕሳስ 24 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ 8 ሰባት መስከረም 1 2025 10 ሰባት ከምኡውን ጥቅምቲ 30 2025 ብተማሳሊ 9 ሰባት ውዕል ከም ዝፈረሙ ነፂሮም እዚኣቶም ኢትዮጵያውያን እቲ ውዕል ዝፈፀመዎ ብቐጥታ ምስ ወታደራዊ ትካል ሩስያ ከይኮነስ ብዘይ ሕጋውያን ደላሎ ምስግጋር ሰባትን ወታደራዊ መመልመልትን ኣቢሎም ከም ዝተመልመሉ ኣፍሊጡሎም ካብቶም መንነቶም ዝተገለፀ 34 ሰባት ብዕድመ ዝነኣሱ ኣዱኛ ኣሮንን ዘለቀ ናትናኤልን ከም ዝኾኑ ዕድመኦም ድማ ኣብ መጀመርታ 20ታት ከም ዝርከብን ተገሊጡሎም ብዕድመ ዝዓበየ ድማ ሃፍተ ማርያም ስንታዮ ዝተባሃለ ወዲ 50 ዓመት ምዃኑ ተሓቢሮም እቲ ፕሮጀክት ከም ዝሓበሮ ናይ ዚኣቶም 34 ኢትዮጵያውያን ወታደራዊ ሰነድ ወይ ድማ ዶክመንት ክርከብ ይከኣል እምበር ኣብ ውሽጢ ወታደራዊ ማሕበር ሩስያ ተዓሲሞም ዝዋግኡ ዘሎ ኢትዮጵያውያን ግን ቁፅሮም ካብ ዝንላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት ብተወሳኺ ክሳብ ሕዚ ብዝተረኸበ መረዳእታ ካብ 4 ሃገራት ኣፍሪካ ዝተውፃፁ 2984 ሰባት ኣብ ወታደራዊ ግንባር ጦር ሓይል ሩስያ ተዋፊሮም ከም ዘለውን ካብዚኦም ድማ ናይ 6 ሰባት ሂወት ከም ዝሓለፈ ንምፍላጥ ተኻይሎም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሴርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ሞስኮ ኣብ ዝካየድ ሳልሳይ ዋዕላ ሩስያ ኣፍሪካ መልኪቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዑደት ዘካየድ ዘሎ ኮይኖም ሊቀመንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ መሐመድ ዓሊ ዩሱፍ በዓሎም ክርከቡ ከም ዝፅበዩ ገሊፆም ላቭሮቭ ምስ ሊቀመንበር መሐመድ ዓሊ ዩሱፍ ኣብ ዝገበርዎ ኣኼባ ኣብዚ ሳልሳይ ዋዕላ ንኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ወኪልኩም በዓልኩም ክትርከቡ ተስፋ ንገብር ኣጀንዳት ዋዕላ መንጎ ሩስያን ሕብረት ኣፍሪካን ዘለው ቁልፍ ናይ ጭቡጥ ምትሕጋዝ ጉዳያት ዘተኮረ ክኸውን ኢሎም እቶም ላዕለዋይ ዲፕሎማት ሩስያ መሐመድ ዓሊ ዩሱፍ ኣብ ቀረባውን ኣብ ዝተካየደ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ካብ ፖለቲካዊ ላዕላውነት ኣህጉር ቀፂሉ ቁጠባውን ኢነርጂያውን ናፅነት ምርግጋፅ ዘድሃበ ዘስምዕዎ መደረ ጠቂሶም ሊቀመንበር ኮሚሽን መሐመድ ዓሊ ዩሱፍ ወገኖም ንላቭሮቭ ድሙቕ ኣቀባብላ ዝገበረሎም ክኸውን ከሎ ሩስያ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪካ ዘለዎ ዓብይ ተራ ገሊፆም ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ላቭሮቭን መሐመድ ዓሊ ዩሱፍን ምስ ልኡኻት ጉጅለታቶም ዘተቐድሚ ምጅማሮም ንበይኖም ከም ዝተማየጡ ገሊፆም ኣለዉ ሳልሳይ ዋዕላ ሩስያ ኣፍሪካ ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ኣብ ጥቅምቲ 18-19 ኣብ ከተማ ሞስኮ ክካየድ እዩ ኣብ መወዳእታ ሓይልታት ጽምዶ ካሊእ ዓወት ኣጸምቢሎም ስነ-ጥበባዊ ብርሃን ሃይለ በወገኑ ነቲ ጽምብል ዘድማ ኮይኑ ኣሎ ሰራዊት ሱዳን ድሕሪ ብወታደራዊ ሓይሊ ኩምሩክ ምቆፃሩ ናይ ሱዳን ላዕለዋይ ቤት ምክሪ መራሒ ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ምስ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ልኡኽ መሐመድ ባላኢሽ ተራኺቦም ኣለዉ ትርክብ ኣብ ካርቱም ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ርክብ ሕብረት ኣፍሪካ ዳግማይ ንምኽፋትን ነባር ምቁራፅ ተኹስ ንምምፃን ዝሕግዙ ስትራቴጂታት ንምልዛም ዝዓለመ እዩ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ርእሰ ከተምኡ ስርሑ ክጅምር እንከሎ ዝርከብ ዚ ፖለቲካዊ መስርሕ ንምስጓም ዘድልዩ ባይታታት ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ ወታደራዊ ሓይሊ
ንሰላምን ዲሞክራሲያዊ ድርድርን ሓጋዝ ዓቕሚዮም ትማሊ ጀነራል አልቡርሃን ምስ ደቡብ ኢትዮጵያ ትርከብ ከተማ አልኩምሩክ ከም ዝተዋፀረ ፍሊጦም እዮም ብሌተናል ጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ናይ ሱዳን ላዕለዋይ መሰጋገሪ መንግስቲ ትማሊ ይብፃሕ ንህዝቢ ሱዳን ብዝብል ኣርእስቲ መግለፂ ኣውፅኦም እቲ ንህዝቢ ሱዳን ዝተዋሃበ መግለፂ ሓይልታት ምክልኻል ከዓ ብጅግነት ሓድሽ ምዕራፍ ይፅሕፍሎም እንተጀሚሮም ከም ዝወድኦን እንተተዋጊኦም ከም ዝስዕሮን ቃል ዝኣተዎ ከም ዝፍፅሙን የረጋግፅሎም ጀጋኑ ደቅኻ ብሓገዝ ፈጣሪ ብፅንዓትን ቆራፅነትን በእምነትን ሓድነትን በመሕላውን ንድሕሪት ከይበሉ ጉዕዞኦም ክቅፅሉ እዮም በማል ጀሚሮም ብምስዓብ እውን እቲ ሰራዊት ሎም መዓልቲ ንከተማ አልኩምሩክ ሓራክ ከውፅኣ ከም ዝኻለ በመግላፅ እዚ ዝኾነ ብዓወት ኣብ ዝተዛዘሙ ከበድቲ ውግኣት ኢሎም እቲ መግለፂ ብምቕፃል ንመሓመድ ደጋሎ ግብረ ሽበራውያን ምልሻታትን ተዓሰብቲ ዕጡቃቶምን ልዑል ናይ ህይወትን ዓረረን ዕንወት በፅሕዎም ኣሎ ዝተረፉ ኣባላቶም ድማ ኣፅዋሮምን መካይኖምን ደርብዮም ዝቆሰለ እግሮም እናስሓቡ ሃዲሞም እዮም ዝበለ ኮይኖም ኣብ ከተማ ኩርሙክን ከባቢያን ዝነበር ህዝቢ እዚ መዓልቲ እዚ ክሳብ ዝመፅእ ብትዕግስቲ ስለዝተፀበየ ምስጋኖ ኣቕሪቦም ድሕነት ከተማ ብምሕላው ድማ ስሩዕ ህይወት ክምለስ ከም ዝገብር ቃላት ኢሎም እቲ መግለፂ ኣብ መደምደምቱ ክቡር ህዝብና ሰራዊትካ እቲ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ምልሻን ደገፍቱን ክሳብ ዝጠፍኡ ኣብ መላ ሃገር ዘካይዱ ተጋድሎ ክቐፅሉ እዮም ብድሞም ነዚ ናይ ክብሪ ዓወት ዘገናፅፉ ጀጋኑ ሰማዕታትና ድማ ዘላለማዊ ክብርን ዝኽርን ክበፅሖም ጸሎት ነካይድ ብማል መግለፂ ዛዚሞም ንኩምሩክ ብወታደራዊ ሓይሊ ምቁፅፃር ንሓይልታት ፅምዶ ዓብይ ለውጢ እዩ እንታይ ዓይነት ስትራቴጂካዊ ረብሓ ኣለዎ ስለምንታይ ከዓብይ ኣቓልቦ ዓለም ስሒቡ ንዝብል ሕቶኦም ኩምሩክ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ዞባ ሰማያዊ ግድብ ኣባይ ብሉ ናይል ትርከብ ኣዝያ ውሳኒት ከተማ ብምዃና ነቲ ቦታ ሙሉእ በሙሉእ ምቁፅፃር ማለት ውሕስነት ደቡብ ንምኽባርን ዘይሕጋዊ ዝውውር ኮንትሮባንድን ኣፅዋርን ንምግታእን ሱዳን ዓብይ ዓቕሚ ይፈጠር ዝዓወት እዚ ጀነራል አልቡርሃን ኣብቲ ናይቲ ሃገር ወታደራውን ፖለቲካውን ዓውዲ ዘለዎም ናይ መሪሕነት ባይታ ዝበለፀ ዘጠናኸረን ናይ ተፀራርቲ ሓይልታት ሞራል ዝሰብረን እዩ እዚ ስትራቴጂካዊ ቦታ እዚ ናብ ኢድ መንግስቲ ምምላሱ ኣብቲ ከባቢ ነባሪ ምርግጋዕ ሰላምን ንምፍጣር ዝተመዛበሉ ዜጋታት ናብ መረበቶም ንምምላስን ዓብይ በሪ ወይ ድማ ማዕፆ ዝኸፍት እዮም ኩምሩክ ኣብ ትሕቲ ጀነራል አልቡርሃን መታ ናይ ኤምሬትስ ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ኣብ ሱዳን ብጣዕሚ ዝሃስዮም ንኢትዮጵያ ዘለዎ ጽልዋ ድማ ናይ ህዳሴ ግድብ ፖለቲካ ጀነራል አልቡርሃን ምስ ግብፂ ጽኑዕ ወታደራዊ ምሕዝነት ስለ ዘሎ ደባት ኩምሩክ በሱዳን ሰራዊት ምቁፅፃሩ ንኢትዮጵያ ብወገን ምዕራብ ካብ ግብፅን ሱዳንን ዝመፅእ ፀቕጢ ይሕይለላ ብሓፈሻ ዝፍጠር ጽልዋ ቁፅር ኩምሩክ ኣብ ትሕቲ ጀነራል አልቡርሃን ምእታውን ንኢትዮጵያን ኤምሬትስን ዘለውን ናይ ሓባር ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ኣብ ውሽጢ ሱዳን ንምግታእ ዝዓለመ ስለ ዝኾነ ንቁጠባውን ወታደራውን ጽልዋ ኤምሬትስን ኢትዮጵያን ኣብ ሱዳን ዝቕንስን ኣብቲ ዞባ ዘሎ ናይ ውክልና ውግእ ዘጋድድን ክኸውን ይኽእል እዮም በዚ መሰረት ሓይልታት ጽምዶ ሰራዊት ሱዳን ሓደ ሰነ 2018 ዓ.ም ንከተማ ኩርሙክ ተቋፂሩ ናሬሴፍ ክሕግዝ ዝኸደ ዕጡቕ ብልጽግና ምዉት ቁስልን ሙሩኽን ኮይኑ ኣሎ ቁስላት ብልጽግና ኣብ ኣዞን ቤንሻንጉል ሆስፒታልን ኣዕለቕሊቕሎም ካድረታት ብልጽግና ንከተማ ኣሶሳ እናለቐቑን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እናሃደሙ ይርከቦም ትማሊ ሱዳን ወያንን ሻዕብያን ተተጣመሩ እውን ምንም ስጋት የብለይን ዝበለ ጆኖሳይድ ራቢ ሎሚ ካድረታቱ ኣብ ምህዳም ይርከቡ ብማል ነቲ ዓወት ዘፀንብል ዘሎ ኮይኖም ስነ ጥበባዊ ብርሃነ ሃይለ ሓሬኑ ዝተቓለሰ እምበር ዝተሸጠ ሰራዊት የለን ክብል ክሙግትን ከሎም ጀነራል ተፈራ ማሞ ኣዘዚ ሓይልታት ፋኖ ብወገኑ ምስ ናይ ትግራይን ምስ ካልኦት ናይ ኢትዮጵያን ሓይልታት ብምዃን ነቲ ስርዓት ከነልግሶ ኢና ክብል ገሊጹ ኣሎ በርካታ የትግራይ ልጆች በጉልበት ታፍሰው ሱዳን ላለው ጦርነት ተሽጠዋል። ደማዚን ሄደ ኩርሙክ ሄደ ውጊያ የትግራይ ወጣቶችን ማስፈጀት ለምን ዓላማ ነው? ሰው ይሸጡ ነው። እነዚህ ሰዎች ነገ ከነገ አይ ስሪላንካ መልካም ገበያ ተገኝቷል ከተባለ ሰው ከመላክ ወደ ኋላ የሚመለሱ አሉ። እቱ ዘሎ ተጋር ላይ መብዛሕትኡ 9 ብግፍዕ ናፍት ቦታ እሱ ዝኸደ ተገፊዑ ዝተሰደደ ኣብቲ ናይ ጆኖሳይድ ወራር እዋን መብዛሕትኡ ካብ ምዕራብ ምስ ስድርኡ እንተስንበይኑ በቃ እግርኻ ናብ ዝመርሓካ እንዲኻ ትኸይድ ነርካ ሽዑ ዝተሰደደ ስለዚ ግፍዕ ዝረአየ ኣብ ርእሲ ግፍዕ ምርኣዩ ድማ ኣብቲ ዓዲ ዝሪኦ ዓንቱ ንብሎ ዝነበርና ፀገማት بعين زرق زلو سراويت لذي كافتي مرت نسو كافتي نابراسو هافت حسارسو حرخوت زبون وعلو حرخوت إلو زكال الزلي بركاب تقراي سراويت نيروس وقعدا تقيرو استشتى أي مسند يكون كنزر الدعاء كم جمرتا جميرون እንዳተማላለስ ኩሪዮስ ለዝነበሩ ማለት ለመድረክ የማይወቁ የተስማማንባቸው ለመድረክ መገለጽ የሌለባቸው የተስማማንባቸው ብዙ ነገሮች ነበሩ ከፌደራል መንግስት ጋር ተፈናቃዮች መመለስ አሁን የምትሰሟቸው ወታደሮች
ኢንክሉዲንግ ታደሰ አሁን አመራር ነን የሚሉት ሰዎች ሳይቀር ዝርዝር ጉዳዩን ያውቃሉ። ግን የተፈናቃዮች መመለስ የእንጀራቸው መድረቅ ነው ብለው ስላመኑ ተፈናቃዮች መመለስ አይፈልጉም። ቅድም ተፈናቃዮችን በተመለከተ አቶ ጌታቸው ለመድረክ የማይበቁ ብዙ ዝርዝር ጉዳዮች አሉ እና ፉል ኮሚትመንት አለው ፌደራል መንግስት ብለው ነበር። አይ ቲንክ ይሄ አጀንዳ ሁሉም እየተጠቀመበት ስለሆነ በተለይ ትግራይ ላይ ያሉ ፖለቲከኞች ምንዋጋው ተፈናቃይ ለመመለስ ነው የሚል እቺን ጀስቲፊኬሽን በተደጋጋሚ ስለምትቀርብ እንደው አቶ ጌታቸው በዚህ አጋጣሚ ያሉት ነገር እንደው ይፋ ቢደረግ ቢታወቅ ማለት ምን እስኪሆን ድረስ ነው የምንጠብቀው? ምንድነው የነበረው ኮሚትመንት? ፌደራል መንግስት ፉል ኮሚትመንት የነበረውና በይፋ ለመግለጽ የሚያስቸግረው ምንድነው? በይፋ ቢገለጽና በደንብ ቻሌንጅ ብናደርገው ማዕስከራት ኣብ ከተማታት ዝነበረ እዩ በቃ ግፍዒ ዝበፅሖ ሰብ ትኡ ዘሎ ስለዚ ተሸይጦም ገለ ተይሉ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክብል ይኽእል ክብል ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ ግን ተሸይጦም ድዮም ኣይተሸጡን ንሳቶም በዓላቶም ይፈልጥዎ እዮም እቲ ህዝቢ ይፈልጦ እዩ ተሸይጦም ዝብል ሰብ እውን ይፈልጦ እዩ እንዳፈለጦ እዩ ተሸይጦም ዝብል እምበር ኣብ ርእሲ እቲ ኣብኡ ዘሎ ተጋድላይን ስድርኡን ዓዱን መሬቱን እንታይ ከም ዝፈፀመ ስለ ዝፈልጥ ንምንታይ ናብኡ ከም ዝኸዱ ንምንታይ ኣብቲ ኩነታት ንስኹም ዝበፅሑ ይፈልጥ እዩ። ብድሕሪኡ ድማ ባራዩ ኣይንኸውንን እዩ ባራዩ ኮይና ኣይንነብርን መሰልና ክሕሉ ኣለዎ ከም ሰብ ዓዲ ኣለና ኣብ ዓድና ክንነብር መሰልና ተሓልዩ ኢና ንደሊ እዚ ዕድል እዚ ምስኣኑ ምስ ተኸልአ ድማ ናብ ምቅላስ ይኣቱ እዚ ባህርያዊ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ምልቃሲ መስራሓት ዝረአ እዩ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ጥራሕ እቲ ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ተሸይጦም እዮም ወይ ከምዚኦም ዝብል ዝነበረ መግደፍ እዮም። ዋላ ትማሊ ኣርሚ ሰብዓ ወይ ድማ ቲዲኤፍ ወይ ገለ እንዳበለ ወይ ድማ ተጋደልቲ እንዳበለ ዘጣቕዕ ዝነበረ እውን ምክንያቱ እዚ ክብሎ ኣይክእልን ኣሎ ተሸይጦም ኢሉ ወይ ድማ ንዓቶም ከናሹ ትሪኦ እውን ኣሎ ኣብዚ እዋን ብጣዕሚ ትርኢ ኢኻ። ስለዚ ትማሊ ዝብሎ ዝነበረ ሲፈልጦ እዩ እንታይ ብሎም ከም ዝነበረ ግን ንምንታይ ከም ዝኾነ ከምኡ ዝብል እውን ኣይርዳእንን ተሓቂ ግን ንሱ ይኮነን ብሓፂሩ። ስለዚ ኣብኡ ዝተወፅዐ ህዝቢ ኣሎ ኣብ መዓት መከራ ዘሎ ህዝቢ ኣሎ እዚ ኣብ መዓት መከራ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ቦትኡ መልስን ሓራ ክውፅን ዝቃለስ ዘሎ ሓይሊ ድማ ኣሎ። ወይ ኣነ ሓደ ነገር ክነግረኪ ናይ ሎሚ ናይ ኩናት ካርቱም ዝተጀመረ ድሓር ክሰምዖ ከለኹ ብወረ ካብ ካርቱም ምስ ጀመረ ንኖርዝ ኣብ በዓል ገዳሪፍ ወገን እንዳደፍአ እቲ ናይ RSF ዝበሃል ሰራዊት መደኒ በፂሑ ካብ መደኒ ንገዳሪፍ ከተማታት እዩ ፀጊያ ሒዙ ዝኸይድ ንገዳሪፍ ክኸይድ እዩ እንዳተባሃለ ካብ ብመደኒ ሕልፍ ኢልካ ኔማን ተዓፂፉ ናብ ተነድባ ዝበሃል ልዕሊ 35,000 ናህና ተመዛባላይ ዝነበሮ ናቲ ተመዛባላይ ንምፍራስ ንምቕታል ንምጭዋይ ወይ ድማ ንምብራር ክንዲ ዝኽኣሉ ንኸብፅሕ እዩ መንገዲ ጀሚሩ ምስታ ናይ ሱዳን ዝነበሩ ሰራዊት እንዳተደፍኡ ክኸሉ ከለዉ ናብኡ እንዳደፍአ ይኸይዱ ልክዕ ኣብ ተነድባ ኣብቲ ማዓስከር ክበፅሕ ዳርጋ 40 ደቂቕ ክተርፎ ከሎ ብዙሕ ሰብ ካብ ከባቢ 3-4,000 ንላዕሊ ዝኸውን ሰብ ካብቲ ማዓስከር ጠፊኡ እዩ። ምክንያቱ በዓል ካርቱም እንታይ ይገብሩ ከም ዝነበሩ ስለ ወረ ዝበፅሖ ዝነበረ ብልዕሊ ህዝቢ ናብኡ ከዓ እንታይ ደልዮም መፁ ከም ዝነበሩ እውን እናተዛረቡ ስለ ዝመፁ እቲ ወረ ስለ ዝስማዕ ዝነበረ ማለት እዩ። እዚ ተሸይጡ ዝበሃል ዘሎ ሰራዊት ካብቲ ዝነበሮ ቦታ ለይትን ቀትርን ተጓዒዙ መፅዩ
4 دقائق تلفون كلا أنا تابوتها أركيبو يمليسو نتسلق نتهزم خط في المسألة سلزي هزبخا هزب تجراي زقمت أقول زلوا معسكرات زقمت أقول زلوا بوتاسي أو زلوا تجارا ليسي هزبخا وندهالوس تشيت وحجكوا تعترفاتهم زلاتهم كم زلوا سوا تتسديدوا زلوا تفانقيلوا زلوا سبون تشيتوا يخيدوا مبالي تعرفون نتفانق عليهم برأنا تفيهم ما مثلا يردوا ميلي إذا قمت جن حق المزرعة بعين بوليتيكا كم زمبال بزح كخصبوا له زخول سب زفولت أقوله لتحت الهزبون كتأكم زخول تقولوا لتحت تتعري تتغالعون الهزبون كتأكم زخول بزح نقر نيروه بزح نقر العلوم حاشا كاب زي كونه نقر كاب تايز بحال تقبر مدما أكندي من تزويلو أب برهان حرورن مدربدان هيوتو زخفله من أسي عابين تشيتو الكا مزرات بتاع يوزي سكف